नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसंता जून 2 तारिख 2026 मसीह हेबाकु जाउछि गोटे बड़ दिव्य परिवर्तन बृहस्पति महाग्रहंकर चलन जहाको आमे कहू गुरु राशि परिवर्तन। किंतु एई बृहस्पति किए काहींकि तांको ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारु शुभ ग्रह बोली कहा जाए। आजिर एही भिडियो आरंभ रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर कारकत्व विषय रे। बृहस्पतिंकर चलन केउ राशि के होउची, बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव राशि उपरे किपरि रहिबो सब किछि डिटेल्स रे जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु आउ जानंतु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन में किपरि परिवर्तन आणुची। बृहस्पति अर्थात गुरु हेउछंती ज्ञानर देवता, धर्मर पथ प्रदर्शक एवं देवता मानंकर गुरु। ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को कहा जाए सफलतार द्वार। जेउ कुंडली रे बृहस्पति शक्तिशाली थाए सेठारे जीवन रे आसे धन, शिक्षा, ज्ञान, सम्मान एवं भाग्यर उदय। बृहस्पति होउचंती धर्मर कारक ग्रह। से आमको सठिक पथ देखांती, भूल रु दूरेई रखंती। एई ग्रह देखांती आपणक जीवन रे भाग्य केबे खोलिबो, केबे आपण शिक्षा रे सफल हेबे आउ केबे आपणक जीवन रे पथ प्रदर्शक बा सहायक आसबे। बृहस्पति सेई ग्रह जी संपर्क रखती विवाह सहित, संतान सहित एवं परिवार सुख शांति सहित। जदि जन्मकुंडली रे बृहस्पति शुभ थाए विवाह शीघ्र हुए, भल जीवन साथी मिले, संतान सुख मिले। बृहस्पति होउछंती धन एवं समृद्धिर दाता। संपर्क एवं आर्थिक उन्नतिर कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति। ता सहित बृहस्पति आमको देई थांती आत्मिक शक्ति एवं भगवान सहित संजोगर मानसिकता। सेथिपाई बृहस्पति केवल धन नुहे, से आमर जीवन को सठिक दिगरे नहीं थांती। आउ जेउठी बृहस्पति दुर्बल थाए सेठारे देखा जाए भूल निष्पत्ति, शिक्षारे बाधा, धनर क्षय एवं जीवन रे दिगभ्रम। तेणु बृहस्पतिंकर एही ग्रह चलन केवल गोटे खगोलीय घटना नुहे, यह आपणक जीवन रे भाग्य परिवर्तन एक संकेत। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीह बृहस्पति चलनर सठिक समय सारणी। केउ अवस्था रहिबे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 2026 मसीहा जून 2 तारिख दिन निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। बृहस्पति 2026 जुलाई 14 तारिख रु 2026 अगस्त 12 तारिख पर्यंत रविंकर संस्पर्श रे आसिबारु अस्त रहिबे। 2026 मसीहा अक्टोबर 31 तारिख रे बृहस्पति सिंह राशि को चलन करिवे। डिसेम्बर 13 2026 रे बृहस्पति सिंह राशि रे बकरी हेबे एवं जनवरी 25 2027 रे बृहस्पति बकरी हेई पुनश्च कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। अर्थात एई 2026 मसीह रे बृहस्पति जून 2 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे, मार्गी रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा ए बृहस्पति चलनर प्रभाव मकर राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो। मकर राशि रु सप्तम भाव रे बृहस्पति कर्कट राशि रे चलुछंती। बृहस्पति कर्कट रे उच्चस्थ रहिबे, तेणु एही गोचर मकर राशि पई बहुत प्रभावशाली रहिबो। सप्तम भाव होची विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग्स, एग्रीमेंट, सोशल सर्कल तथा जनसंपर्कर भाव। मकर राशि पई बृहस्पति हेले तृतीय एवं द्वादश भावर अधिपति। तेणु एही गोचर रे परिश्रम, कम्युनिकेशन, फॉरेन ट्रैवल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एवं रिलेशन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। बृहस्पति रहउचंती सप्तम भाव रे। सप्तम भाव होची मैरिज एवं पार्टनरशिप बिजनेस रो भाव। फास्ट जानिबा विवाह एवं लव लाइफ विषय रे। विवाह पई यह भल समय हो पारे। जो मानकर विवाह अटकी थिला से मानकर प्रपोजाल फाइनल हो। अनेक मकर राशि जातक जातिका माने विवाह बंधन रे बांधी हेबे। जीवन साथी शिक्षित, केयरिंग, इमोशनल एवं सपोर्टिव हो पारंती। मैरिड लाइफ रे अंडरस्टैंडिंग बढ़िबो। किंतु बृहस्पति द्वादश भावर अधिपति होइथिबारु लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किंबा स्पाउस दूर स्थान सह जोड़ी हो पारंती।
ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଡିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍, କନସଲଟାନ୍ସି, ଟିଚିଂ, ଲ, କାଉନସିଲିଂ, ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି କାମରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର ବିଷୟରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଇନକମ୍, ଗେନ୍, ନେଟୱାର୍କ, ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟର ଭାବ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ର ଭାବ, ଏଲ୍ଡର ସିବଲିଂ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲର ଭାବ। ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଏଠାରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ଧନ ଆସିବାର ସୋର୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, କନସଲଟାନ୍ସି, ଟିଚିଂରୁ ଇନକମ୍ ମିଳିପାରେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍, ଫେମ୍, ରିଲେସନସିପ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଲ୍ଡର ସିବଲିଂସ୍ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ସେହିପରି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି କହିବି, ବଡ଼ ଇନକମ୍ ସହ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରୁ ରଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେଲଫିସ୍ ନେଟୱାର୍କିଂରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଇନକମ୍ ସହ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରୁ ରଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେଲଫିସ୍ ନେଟୱାର୍କିଂରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଲଗ୍ନକୁ। ଲଗ୍ନ ଭାବ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟିର ଭାବ, ହେଲ୍ଥର ଭାବ, ନେଚରର ଭାବ, ସେଲ୍ଫ ଇମେଜର ଭାବ, ଫିଜିକାଲ ବଡ଼ିର ଭାବ, ଲାଇଫ୍ ଡିରେକ୍ସନର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ୱାଇଜ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ରିକଭରି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। ନୂଆ କାମ, ରିସ୍କ ନେବା କାମ କରିବାରେ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ ଚାଲିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଲେ ବି ଇମୋସନାଲି ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି କରେଜର ଭାବ, କମ୍ୟୁନିକେସନର ଭାବ, ରାଇଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ସ୍କିଲ୍, ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ନେଟୱାର୍କିଂରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ରିସ୍କ ନେବାର ସାହସ ବି ବଢ଼ିବ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିମ୍ବା ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍, ଫେମ୍, ନେଟୱାର୍କିଂ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍, କ୍ୟାରିୟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି କାଉନସିଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶି ପାଇଁ
बृहस्पति चलन प्रभाव किपरि रहिबो से विषय विस्तृत आलोचना। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करिया पई जमार भी भूलिबे नहीं। पुणी आसीबी नुआ एक अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुची नमस्कार।